Shalom, juah-juah man pantak rina. Opi dengar si pengketi kubah sermon warienda, mari ras kita toto kita. Bapa kami seringan ibas kinrajan surga, bujur katakan kami man bandu. Ibas pengarak-ngarak ras penemanindu, kami krina anak-anak ndu di ibas menjuah-juah. Janah ibas pak saya tapi bapa ati kami kunang lakukan sermon. Ibas bahan khotbah tanggal 14 Februari 2020 sada. Kam tetap singajari kami alu kesandu si badia bapa kelahara katandu si kentisik nari iorati kami banci ipakekan kami kuas kegeluhan kami bagepe ipeseh kami nandangi kerina ngawani perpulungan Tuhan guna kemuliaan gelar Tuhan. Terpuji gelar nu bapa ibas gelar Yesus Kristus kami artoto amin. Kita kerina sini kelingi Tuhan kata dibata si seman banta ibas sermon tanggal 14 Februari 2020 sada ibuat ibas 2 Korinti bintu 4 ayat sada 6 endakari yogekan kami man pantak rina 2 Korinti bintu 4 ayat sada 6 nina bagenda arkiteken pendahin kami erpalaskan perkuah ati di bata maka lah kami erleja-leja enggo itulah kami kerina perbahanan si erbuni-buni sir banca mela iakap kami. Kami labo ngeluh nipui. Bagepe labo iputar balikkan kami kata di bata. Tapi kebenaran si cidahkan kami jadi sada pujin karena diri kami. Gelah kami ialokan kerina pusuh perhatian manusia iadap-adapan di bata. Janah adikin berita si meriah si beritakan kami tertutup dengan mankala tertutup mankala si perlawasna kempak kebenen ngenca. Kala silatek si ukurna enggo pepentangkan di bata palsu zaman enda. Lai pelepasna kala ngidah terang sinalsal pagi-pagi si sangana bincar manbana. Terang eme berita si meriah. Si incidahkan kemuliaan Kristus si segambar ras di bata. Labo karena diri kami si beritakan kami, tapi karena Yesus Kristus selaku Tuhan. Janah kami enda budak ndu arkiteken Yesus. Di bata kap si ngatakan arsenal salah terang ibas gelap nari. Ia mepe di bata sirbanca terang arsenal sal ibas pusuhta. Gelah jelas man banta pemeteh karena kemuliaan di bata si tridah ibas ayo Kristus. Kita kerina sini kelingi Tuhan. Ibas sermon enda bangkat kita kubas minggu pasion si pemena entah pe minggu estomihi jadilah man bangku ling-ling kecion. Ibas 2 Korinti bintu 4 ayat sada 6 enadai iturikan Rasul Paulus karena ugakin kegeluhna ibas ia jadi kala si erkiniteken bagepe ibas ia memberitakan berita si meriah. Ras-rasi teh makana ibas ora tenta enda hubungan Rasul Paulus ras perpulungan Korinti sangana retak tahpe memanas. Arkiteken lit piga-piga ibas perpulungan Korinti enda nerang Rasul Paulus icurigaina Rasul Paulus nungkun ia karena kerasulan Rasul Paulus sidah jenandai ikatakan Rasul Paulus iturikenna ugakin kegeluhenna pendahinna ninandai maka ia ardahin terpalaskan perkuah ate di bata. Makana ije tridah ketutusan Rasul Paulus arkiteken igejap kena perkuah ate di bata. Labo gelah ipuji kala, labo gelah mbar karena dirina, tapi ije gejap kena arkiteken perkuah ate di bata. Semakalah ia reja-reja rahin guna beritakan berita semeriah.
janah tangkas ikatakan maka perbahanan si terbuni-buni sirbanca mela iakapna janah geluh nipui bagepe labo iputar balik kena kata di bata enggo idalan kena semaka kecurigaan si menjadi kini serantah pe perbeben ibas Rasul Paulus megiken karena uga situasi perpulungan i Korinti tuhu tangkas isinget kena uga ketutusanna bagepe tangkas ikatakanna adikin berita si meriah si beritakan kami tertutup dengan mankala tertutup mankala si perlausna kempak kebenen ngencak. Jadi si ida jenda karena pusuh i tengah-tengah perpulungan Korinti. Janah hibas pusuh sirbanca turah kecurigaan. Si jadi perbeben Rasul Paulus bagepe mungkin perpulungan i Korinti. Janah alu tangkas dikatakan Rasul Paulus maka dibata ngatakan arsinal salah terang ibas gelap nari ia dibata sirbanca terang arsinal sal ibas pusuhta. Jadi arah kai si katakan Rasul Paulus enda tangkas itu dikena jelas kena bagepe ibas tema si seman banta terang si arsinal sal ibas pusuh salah sadar si penting ibas kegeluhan manusia adi perpusuh ningene marenda tutus ia arkiteken sadahal arkiteken begina cakap perpulungan lanai boyareh ku perpulungan sedekah enda marenda tutus ia pesi mencikatna hanya arkiteken hal-hal si sederhana lanai bo lid artina lanai bo ia ku perpulungan. Jana enda isingatkan man banta ibas kita mengketi minggu pasion si pemenang. Adi si gejap-gejapkan sangana kita meriah tahun baru ndai gua makana mis kita bengket kubas minggu pasion. Tentuna enda segelah ibas kita dalani kegeluhan bas doni sidem alu kini serane lah kita terlena lah kita lupa karena kata dibata arkiteken doni enda si bakal si dalani dem alu kini serane tahun 2020 sada ibas awal tahun pe melala musibah apaika pandemi COVID-19 siwah makana isingatkan man banta adi bas minggu enda nina minggu estomihi artina jadilah man bangku ling kecion kai makana isingatkan man banta jadilah bangku ling kecion adi ling kecion banci katakan seperti adi bas tembok perlindungan jadi ling si banci kita cio ije bagaimana singatkan man banta bagi Rasul Paulus enda karena kata dibata karena perbahanan dibata bagaimana ibas kegeluhenta selaku kalak sir kini teken ada si pergeremetkan ibas minggu pasion si pemena enda ipegegehi kini tekenta gelah kita siap sedia ibas ndalani tahun 2020 sada enda ibas minggu pasion enda isingatkan peman banta uga Tuhan Yesus ibas ia nurikan karena kata dibata waktu si lanai bondekah itu rikena karena kerajaan dibata makana tangkas isingatkan man banta
gelah kita selaku kalak sir kini teken ibas kita ndalani kegeluhan khususnya ibas tahun 2020 sadayenda si pemenang ngasupna kita tetap arkini teken man Tuhan. Memang rusur nggo isinget kan mau geng. Tapi lid ibas perbeben nge makana kini teken ta pelin-pelin si pake. Ada sehat menjuah-juah kita. Mungkin saja ya tenang-tenang saja kita. Makana ibas kegeluhan selaku kalak sir kini teken bagi isingetkan Rasul Paulus ndai lid si menyerang arah perpulungan ka uga kerasulenna uga ketutusanna uga pendahinna curiga si bancir banca ya mungkin saja Rasul Paulus stres, Rasul Paulus nembah, tapi erkiteken persadaan Rasul Paulus ras Tuhan Yesus ilayasina karena kai si icurigai perpulungan Korinti. Semaka kedungenna keretakan hubungan antara Rasul Paulus ras perpulungan Korinti. Langaili kalak si nerang Rasul Paulus itehna kai kesalahanna, itehna terang kejelasan. Makana terang penting. Adilali terang labolit si idah kaipe. Janah terang harus ersinalsal. Adi terang-terang bagi-bagi saja remang-remang gelarna. Terang si ersinalsal. Janah ibas pusuh ta. Makana tetap ukur ta ibas ndalani kegeluhan tahun 2020 sadayenda. Ikuti protokol nina, sikuti. Bulaga karya rekayasa nge minta. Sikuti. Belah kita sehat menjual-jual. Si jaga kesehatan ta. Bagi PK tadi bata tetap sipakaikan ibas kegeluhan ta. Ngenca jadi ling-ling kecion ibas kita ndalani kegeluhan ta. Lengah bositeh perbeben kini seran sila bagi ukur sehman banta. Tapi kita arah kata di bata enda. Arah minggu pasion si pemena enda. I persengeti, i pegegehi, i ajari. Belah siap kita guna ndalani sa. Guna ngalukan sa. Arpalaskan karena kata di bata. Mari kita kerina serayan Tuhan ibas kita nehken kata enda kubas ngawani perpulungan adibas invokasi ota Yesaya 22 ayat 12 ayat 22 nina dibata kap keselamatanku manbana aku ernalem maka la aku biar Tuhan kap simreken kuasa ras kriyahan manbangku ia kap keselamatanku. Makana pas kita dalam kegeluhan ta, sejaga kesehatan ta, lah kita melantar. Tandana kita nggo ibreken di bata kuasa ras keriahan, ras keselamatan man banta. Amin. Ras kita artoto. Hujur Tuhan ibas minggu pasion si pemena enda. Ia jarindu kami guna banci tetap nikapkan diri kami. Ibas kami dalani tahun 2020 sada enda. Labo itu kami kais bakal terjadi tapi gua tetap ukur kami. Arngasupna kami makekan kena katandu. Ibas kami ngikuti protokol kesehatan bagebe. Ibas kami ngaturkan krina pendahin. Bagi peseh kubas pusuh kami Bapa. Bagi Rasul Paulus ibas ia iserang, icurigai perpulungan i Korinti. Amin nape piga-piga kalak. Tapi secara manusia banci saja pusuh Rasul Paulus getem. Nembah Athena, ciga Athena. Tapi arpalaskan kata di bata tangkas ikatakan na.
maka ibas ia ardahin pelin arkitekan perkuah ras lias ati di bata seh maka alu lias ras perkuah ati di bata laboli alasan na guna nambah sikitikan ukur bagepe la ngasup guna ngalakukan kala si deban tangkas man kami Bapa lah tuhu pe Tuhan bas minggu pasion enda pe bagi Tuhan Yesus pe ndalani kinisraan tuhu banci kami ergegehna janah pe ngasup kami muji gelar Tuhan bujur Bapa arah katandu enda iendesken kami kubas tandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.